Guys, tuturuan ko kayong i-dark mode yung browser nyo, lalo na paggamit nyo yung education account nyo. So, pag pinindot nyo tong extension, tapos mag-visit tayo kung may download na extension. Diba yan? May lagi nakasulat na you do not have access. So, ipa-bypass natin yan. I-type nyo lang Chrome flags. Ayan. Tapos isa-search nyo dark mode. Tapos enable nyo lang. Tapos magre-relaunch. Ayan na. Siya ganun kaganda compare sa mobile. Pero kung mas comfortable kayo sa dark mode, okay din siya.